Good morning, master. So mga to no, I'm back no. Dugay jud tawa ka-upload master ba kay may mga kakulian pod nga kwan. Nga akong cellphone naguba pod. Karon pa nakakuan, nakabalik. So naka-arya taog di size kabuya master. Update lang tamo niya master no. Basig na makakuan data. Grasyahan data. God bless master, fish on. Master, oh, dili kayo maklaro tong buya master. Sayos na kabuya. Update lang tamo niya master og kuan nang naimukaon nga dagko. Sige, nailiplipan niya master, kaloyan ta master. God bless master, fish on.